additional laang gayam. At no ngay kang kayong marigatan no agi-memorize kayo ti kwa. Tano nga ad-ado nga dagos. Tano ad-ado gamin nga dagos, for example ito tools. Nagriget nga 36 nga dagos ti wait lang, focus yan. Narigiget nga no 36 nga dagos in one go yung nga i-quiz dito. So may mayat nga i-back yu pa back exit lang. And then apan kayo edit tools. For example, jet i-quiz yun or jet i-memorize yun. Sana yun? Tools. Tapos, i-mark yun lang as familiar. Wait lang. Di po marks nga dagito di nag-read. I-talmod yun lang tano agbalin nga. Naka-unmark suna, tas sumaminsan pa Basta dapat naka-familiar words suna. Mark with familiar words. Or color blue dapat. So, for example, the first 5 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay or first 10 na lang pa 7, 8, 9 wait 9, 10. So dito first 10 lang pa iti-quiz yun niya. So naka-mark as familiar DJ first 10 and so go back to the flashcards. So flashcard, delete the quiz previously, and then i-check tayo lang dito ngayon wait lang. The 10 familiar words. So uncheck J unmarked kun J unfamiliar words. So yun. And then start quiz. So for example, na perfect mo dito 10, kabisado mo amin dito 10 niya. Santo kaapan manan, santo exit exit ka lang, subli ka manan i-J dito And then go back to the tools tree. And then nayunam na lang ti maybe 5 na lang. 5 pa nga words. Mark mo mat lang nga familiar words. And then go back again, flashcard again. And then yun, naka-familiar words, naka-check. So ulitan man ang i-perfect dito 15. So na perfect mo, ulitan lang dyan custom tate inga na maalam di 36 amin di 36 nga words. So kas J lang. Tanon mas nalaklak nga ma-familiarize kaysa no ad-ado nga dagos i-memorize mo nga nalaklak nga malipatan manen. So kas J inot lang inga na ma-perfect mo di may isa nga set.